We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Sugod ugma, di na pinugsanay ang pagsulob og face mask sa Cebu City. Baka nakabuhi sa highway sa Minglanilla. Gihulagoy nga super typhoon, posibleng musud sa nasod karong gabi. Bagong gihimugso nga baby girl, gisagol sa sako sa basura o gihulmigas na. Midwife nga nagpaanak sa namatay nga 16 anyos, mipatimaw na. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang butong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Duming. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Atensyon sa mga taga-Dakbayan sa Sugbo ug kadtong mosulod sa Cebu City. Mamahimo na nga dili magsulob og face mask. Nalatid kini sa gipagawas nga executive order ni Mayor Michael Rama nga iyang gilagdaan kaganihang buntag. Hinuon magpabilin ang wearing of face mask sa mga healthcare facility ug sa mga tawo nga adunay balatian. Aniya ang report. Order declaring the use of face mask within the territorial jurisdiction of the city of Cebu as non-obligatory, but a measure of individual self-preservation and protection. Mao kini ang Executive Order number 5 nga gilagdaan ni Mayor Mike Rama kaganinang buntag. Sugod og mga adlaw September 2, 2022 may epekto ang kamanduan ni Cebu City Mayor Mike Rama nga dili na obligahon ang mga tawo sa pagsulob og face mask. Kini maulakang pagpangandam na ni alang sa full blast nga pagbukas sa ekonomiya sa Dakbayan sa Sugbo. Nakabot ang desisyon sa Mayor human usab sa convergence nga iyang gipatawag nga gitambungan sa mga stakeholders. Matud ni Rama nga Pebrero pa gisugda na sa pagbukas ang Cebu City sa tinguha nga maangkon ang kagawasan gikan sa epekto sa pandemya. Nalatid siyang kamanduan nga dili na pinugsanay ang pagsulob sa face mask sa mga open spaces ug apil na gani sa mga indoor spaces. Hinoon diskresyon na sa mga establishmento, apil na sa mga tunghaan sa Dakbayan kung ipadayon gihapon ang pagsulob og face mask o dili na. If this will now help and if they feel that it is already ang ilang feeling that they would like to exercise their liberty, why not? Muna akong kita now. But if ang mga ginikanan, insist yun ang ilang mga anak, magpa-face mask, di natubutan. Samtang nalatid sa EO sa Mayor nga adunay mga dapit nga magpabiling ipatuman ang wearing of face mask. Apil na ang mga healthcare facilities, sama sa ospital o mga laboratories. Padayon usab sa pagsulob ang mga taong adunay mga balatian. By way of exception, the use of face masks while inside hospitals, clinics, and other medical or diagnostic facilities generally remains to be mandatory. Samtang ipadadaan na ni Mayor Mike Rama og kopya sa iyang EO ang sekretary sa Department of Interior and Local Government. Giklaro niya nga wala na kinahanglanan nga mananghid sa nasudnong buhatan sanglit aduna may lokal nga autonomiya ang LGU. Gidugang ni Mayor Mike Rama ang paghingusog pa sa vaccination ang ilang padayon nga gihimo alang sa hingpit nga pag-angkon sa kagawasan gikan sa COVID-19. Sa pikas bahin gihangop sa mga tao
nga mamahimo ng dili mag-face mask. Sama ni Isidro Carson nga mapos nga intawon siyang mask kun manuroy og taho. Pwede na kuno dili mag-face mask. Unsay reaksyon nimo ana? Okay ra ko na, sir. Ngano man? Kay kon samo kayo sa ilong. Samo kunya kuan jud hangos no? Hangos kayo. Pwede na kuno dili mag-face mask, depende na sa imong mag-face mask ag di. Ako pwede na din mag-face mask kay di ta kahanggap og presko para makikita sang kagwapo. Makita kagwapo. Ang grupo nining mga tinun-an nalipay usab nga makita na kuno ang ilang panagway nga dugay nang natabunan sa mask. Di may katarog ginhawa. Ikaw? Happy para makita ng nindot nga ngisi. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Department of Agriculture sa Region 7 nakabatikod nga ang taas nga pagsaka sa presyo sa petrolyo musangpot usab sa pagsaka sa presyo sa produktong agrikultural. Si Nico Sereno sa report. Matag simana mag-monitor ang Agribusiness and Marketing Division sa Department of Agriculture sa Rehiyon 7 sa presyo sa mga agricultural products. Sa ilang monitoring, mato ni Director Joel Elumba, OIC Regional Executive Director, musaka ang presyo sa mga produktong agrikultural kung dunay dagkong pagsaka sa mga presyo sa produktong petrolyo. Usually, 1 week after sa increase niya, automatically musaka po ang uban ng mga basic prices sa ato ang commodities sa agriculture. Midugang si Elumba nga sagad mabatyagan ang pagsaka sa presyo usa ka semana human ipatuman ang pagsaka sa presyo sa petroleum products. Sagad sa mga naapektuhan ang mga produkto nga gikan sa Rehiyon 7 nga itumod sa Carbon Public Market. Mausab kini ang nabantayan ni Lilibeth Pabroa, retailer sa Mandaue City Public Market. Kumprahon ni Pabroa ang mga lagutmon ug utanon sa carbon market. Nabantayan niya nga kung musaka ang presyo sa produktong petrolyo, mabatyagan sab ang pagsaka gyud sa agricultural products pagkasunod semana. Dili ta sufficient in terms of local produce nato sa ato ang Cebu farmers para po sa atong local Cebu consumers kay tungod sa kadako sa demand. Based sa feedback sa mga suppliers, sir, normal na siya, automatic na, mausa nilang feedback kay nang ma-feel man nila from transportation sa pag-transport sa ilahang mga goods. Midugang si Pabroa nga ang carrots nga gikompra nila sa carbon nga tag-usa ka gatos ang kilo, patungan nila kini og 20 pesos isip bayad sa kargador pagdala sa produkto sa ilang tindahan ug alang sa gamay nila nga ginansya. Tag 80 pesos sab ang matag kilo sa patatas. 70 ang kilo sa kamatis nga ibaligya niya og 80 ngadto sa 90 pesos matag kilo. Samtang ang sili espada gikompra niya sa tag 80 pesos ang kilo apan ibaligya sa tag usa ka gatos ang kilo. Samtang atsyal gipalit niya og 160 kada kilo nga ibaligya og 180 kada kilo. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Netizen nga usa sa nagpost kabahin sa giingong insidente sa pagpandagit sa dakbayan sa Talisay nangayo og pasaylo samtang City Council motuki og paagi aron kapugnan ang susama nga panghitabo. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Tuna ni Talisay City Councilor Gail Restauro kinsa mo'y chairman sa Committee on Peace and Order nga mapalabang diha sa konseho ang responsable nga paggamit sa social media. Kinaron kapugngan nga mag-una pa sa social media ang mga taho kalabot sa gingong krimen sama sa kidnapping inay moadto sa kwerpo sa kapulisan. Matod ni Restauro nga dako mang tabang ang social media sa information dissemination apan angay usab ma-regulate aron di makamugnag panik ug kahasol sa uban. Posibleng usa ka resolusyon ang ipalabang aron pag-agni sa katawhan nga motaho una sa Talisay City Police Station sa di pa magpost sa mga krimen nga nahitabo. Sa ato sa nang tun-ano kay di ta ganahan nga mo ka encroach sa freedom of expression, although ang social media makatabang man gid siya sa nato pag-disseminate og information, pero siguro ang tenor lang sa atong resolution is more prudent lang ta nga mag-post ta kay
kanang social media it will affect man sa kadaghanan god. Samtang nangayo na og pasailo niadtong weekend ang usa sa mga nagpost kalabot sa kidnapping incident sa Talisay City. Siyang post siya miingon nga nakasaksi siya sa pagpangayo og tabang sa usa ka babae nga gikukod sa usa ka van. Apaning bago, nangayo sig pasaylo nga nakahatag og kahasol sa publiko ang iyang post. Matod sa Talisay City Police, nga ilang giimbestigar ang mga gipost sa gingong attempted abduction sa Biasong ug Kansuhong. Apan ilang nasuta nga di tinuod ug anaa sila'y mga saksi nga mihimakak sa post sa babaeng netizen. Para sa itong mga Talisay nun, wala tayo reported o wala na tabo nga naay kidnapping sa base sa ug kato atong basihan sa mga nagpost verified ug ato ang na-investigate nga wala gyud nahitabo nga kidnapping dinhi sa Talisay. Uban ni John Solon. Ako si Femary Dumabok. Balitang Bisdak. Sunog ni Ulbo sa sitio Lahing-Lahing 1 sa Barangay Mabolo, syudad sa Sugbo. Gitugaw ang kaudtuhon sa mga residente sa mong sitio sa pag-ulbo sa kayo. Matod sa kabumbiruhan o base sa ilang pakisusi, nagsugod ang kayo sa panimay ni Epifanio Agarpao. Usa ang nasamdan sa sunog ug padayon giklaro sa kabumbiruhan ang giingong adunay usa ka bata nga namising. Moabot sa 27 ka mga panimay ang apektado sa sunog. Ang tangiya sabay di nagsugod ang pag-ulbo sa sunog, mikonpermar ni ini. Waitaw sa taas nga bahin sa ilang panimay, nagigikanan sa kayo. Nadawro to alarma alas 12:34 sa hapon, Agosto 31 nga dito rin nagsugod ko ng balay sa ikatulong andana ng balay ni Epifanio Agarpao. Akong kan mula sa kurente tingali kay wala may tao sa taas. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga tikasan nga timbangan ang gisakmit sa masakop sa Talisay City Market Task Force gikan sa nagkadiang merkado sa syudad. Usa kini sa ilang pamaagi pagtabang sa konsumidor ning padayon usab nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Ang detalye sa live report ni Femary Dumabok. Fem. Yes, laning baguhay lang unom ka mga tikasang timbangan ang nasakmit diha sa Satellite Market sa Barangay San Roque ug laing tulo usabang nasakmit diha sa dakong pampublikong merkado sa Tabunok. Niadtong Domingo, daghan ang mamalitay o girumbo sa mga sakop sa Market Task Force ang San Roque Satellite Market. Dinunom dayon ka mga timbangan ang nasakmit kay nasutang tikasan. Ang task force nagdala og sukdanan hinungdan nga nahibaw-an gyud kun kuwang ang timbangan sa mga tindera. Okay, based to siya sa mga reklamo ma'am ug sa kuan niya na mag-random gyud mi og check anang mga kuanong timbangan para ma-check sad sila mababa sa mga nay mga tikas. Apan na inoy na kumpiska kay ginansya rasad ang mamalitay. Pasabot sa task force nga kuwang o sobra giisip na kini nga tikas. Giniya ni adto sa buhatan sa Market Task Force ang tag-iya sa timbangan ug nagdala na og bag-ong palit nga timbangan. Akong timbangan na nubra manggod mo toy lang gikuha kay wa say bildo. O matoy lang gikuha kay guba akong timbangan. So ako na yakan si kay sobra man akong timbangan. Arkansi ba ko, kuha lang na ninyo, nagsigilan na kong timbang niya, arkansi na ko. Kay kuyog usab ang mga kawani sa Talisay City Slaughterhouse sa operasyon. Lakip sa ilang nasakmit kining 50 ka kilo nga imported nga karne sa baboy. Gingong gi-display ang kinartong imported meat, apan way napakita nga saktong dokumento ang tag-iya. Hinungdan nga gilakip nila sa pagkumpiska. Samtang nagkaminos na hinuon ang nasakmit nga tikasan nga timbangan sa dakong pampublikong merkado sa Tabunok. Ning baguhay lang inspeksyon, tulo na lang ang nasakmit sa mga otoridad. Sa panahon karon nga dunay mao di siya na crisis. So ang mga presyo sa palaliton isaka plus dugangan pag yun sa ato ang mga
badlungon nga mga igsuon nato nga mo take advantage pod sa sitwasyon pinaagi sa pag kaning mga manipulate nila sa ilahang mga timbangan. Samtang giangkon sa mga mamligya ay bisan sa mga utanon nga padayon ang pagsaka sa presyo sa mga lamas nga gamit kaayo. Sama na lang niining sibuyas nga ni mahal og 20 ngadto sa 60 pesos matag kilo. Kaya naana kini karon sa 140 pesos matag kilo. Ikumpara sa niaging simana nga naa lang sa 80 ngadto sa 100 pesos ang kilo. Ni mahal usab og gis ngadto sa 20 pesos matag kilo ang tamatis. Gikan sa 40 pesos sa niaging simana, karon sa 60 pesos na ang matag kilo. Dugang sa mga manindahay nga ni mahal usab ang broccoli og 120 pesos matag kilo ug ang carrots ni mahal og 60 pesos ang matag kilo. Number 1 siguro ng gasolina ron, ma'am. May rason nga ni mahal ang mga utanon. Kay patong po nila. Transportation sa nila, ma'am ba. Sa una, dili man ta na mahal ang native nga carrots, ang imported wala naman nilusot. Kung napat ang imported, kanang dili na siya kanang musaka og maayo. Mahal sad sa gikomprahan sa mong amo. Hinunang ubang mga utanon og lamas pabili ng presyo sukad pa sa niaging mga simana. Apan ni mahal usab og 5 ngadto sa 20 pesos matag kilo ang halos tanang mga prutas. Lan karong hapon nagtagbo usab ang mga nanagdumala sa mga pampublikong merkado sa Dakbayan sa Talisay aron tukion ang kalabot nining mga bag-ong sulbo nga mga satellite market sa Dakbayan. Kinaron ilang mamonitor ang mga pamaagi sa pagbaligya, ang mga timbangan ug uban pa ug ang ilabi na ang kalabot sa kalimpyo sa mga merkado. Lan, Daghang salamat, Femery Dumabok. Midwife nga nagpaanak sa 16 anyos nga inahan sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kinsa namatay human sa kapin usa ka oras human manganak, mipatimaw na. Iyang gitataw nga igo lang siyang misanong sa hangyo sa pamilya sa namatay kay giingong way ikabayad sa hospital. Ani ang report. Sa 11 higayon, mitingog na ang midwife nga si Elisa Vergara, 60 anyos. Sukwahi sa mga pasangil nga ipasaligan niya ang pamilyang Cabreros nga makaya ra niini nga mapaanak sa balay ang 16 anyos nga si Mary Grace, iyang gitataw nga makadaghan niyang gibalibaran ang pamilya ug iyang giinsister nga mas maayong sa hospital gayud manganak si Mary Grace. Gani wa kini gitunol nga bayad. Gidasunan usab kini sa miabag kaniya sa pagpaanak nga si Abadiza Nunez, kinsa paryente ra usab sa live-in partner sa batang inahan. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak kang Crisanta Cabreros niadtong Lunes, inahan ni Mary Grace iyang gibutyag nga nipasalig si Elisa nga dali ra kunong makaanak si Mary Grace. Nagpasalig man sila nga dali ra kunong mga anak kong anak kay kuan ko nagsipit. Kaya nagpasalig lagi ang mananabang nga okay ra, normal la siyang kuan kay ang bata ko gaung-ung na. Nagtuura po lagi may uguan niya. Sa nagkaliso na, gibiyaan na day Manila. Kumiingon anak mga kaya. Ni anak ko nga, day, adto na lang ni sa ospital, ni anak pang ang inanay. Utong dira day, kawak kita'y kwarta. Hasta ang mga, sa side, sa lalaki, maingon, utong diha, utong asa nga apuhan. Giingnan din nga, dadaan na niyo ospital, unsay po nga nang panaglo isa, kaya ra gani na ko nanganak ko 14 anyos ko. Kana pa siyang 16 naman na, ni anak man. Niya karon ma'am, kani kanaluoy jud ko ani niya. Dadaan na niyo sa ospital, magsige min jud inan. Paningkamot mi regres kanang namatay ma'am, kawala gyud tay kwarta. Iyang gitataw nga parehong oxytocin ang iyang gi-inject kang Mary Grace dihang nagbati kini og pagkahuman og pagpanganak. Wala usay kamatuuran ang pasangil nga kalit lang siyang mibiya dihang gitabang na si Mary Grace. Ora manggod na sa uterine man na siya. Kaya ni kuwan pa man lang, ni bleed pa man siya. Kung nalag-usban. Para paon sa rin ang oxytocin? Tangon sa kuan. Mukuan ba iyang mabalik ang iyang mattress ba o kuan? Kanang mo normal ba? Iyang giangkon nga wa siya magdahom nga ingon niadto ang mahitabo. Sukad 2005, na-hire siya sa Lapu-Lapu City Health Office ug nadistino sa birthing center sa Masulog ug Sudtungan hangtod sa tuig 2017. Pagka 2017 hangtod 2019, na-hire siya sa DOH, isip midwife ug nadistino sa birthing center sa Cubacob, Mandaue City. Iyang gipasabot nga wala man siya misibat inay gipabugnaw lang una niya ang sitwasyon. Hinungdan nga
nga wala usab siya mipatimaw dito sa haya. Mo adto ra man ko ma'am kung kuan. Ako ra may mo restro ana. Ako mong ginakatungdanan. Wa pa lang kumukang kay na pa man sila gihaya. Pana lang kumuha to kay daghan naman sila ana. Wa lang sakko kay hadlok man akong bana. Unsaon ko didto. Matod ni Elisa, sayod siya nga may ordinansa nga nagdili sa home deliveries kung ang pagpaanak sulod sa balay. Apan tungod kay daghan sa mga mulupyo sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City ang naglisod ug walay salapi nga ikabayad sa hospital, mapugos na lang siya sa pagpaanak sulod sa balay kung adunay mohangyo kaniya. Busa iyang gikasubo nga siya na hinuon ang giduot sa hitabo. Subay ni ini, nakahukom siyang hingpit ng balibaran ang pagpaanak sulod sa balay. Mao na mamleksyon na nako nga sa maluoy ta na kita naman hinoy kuan makaluluoy. Karong hapon, gikatakdang mo patimaw si Elisa sa Lapu-Lapu City Health Office, human siya gipadadan og suwat sa City Health Officer aron makahatag sa iyang habig sa hitabo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Una taod-tauran, hayad mamatay ang bata sa kasagbutan. Kini ang pamahayag ni Luok Barangay Kapitan Angelita Ragay, human mapalgi ang puya sa Zone 3, Barangay Luok, Dakbayan sa Dumaguete City. Sumapa, bagong gihimugso ang puya o gisud kini sa gamayng sako sa bugas nga gisudlan sa basura o gilabay sa bakanting lote. Apan tungod kay nabatian sa mga silingan ng hilak sa bata, naalarma sila hangtod nga nasuta nga adunay puya nga sulod sa sako. Luwas na karon ang batang babay, human itugyan sa barangay ngadto sa City Health Office. Gibutyag ni Kapitan Ragay nga nailhan na ang minor de edad nga inahan nga maoy gikatahapang naglabay sa iyang anak. Gani kasamtangan siyang gi-confine sa ospital kay nag-bleeding. Una ni ini giangkon sa mga ginikanan sa minor de edad nga inahan nga sila ang unang nakakita sa puya duol sa ilang balay. Usa ka Cara May Alcazaren maoy mipunit sa bata nga kubo ug nagbitay pa ang pusod ug mitugyan ni ini ngadto sa barangay hall. Ang inahan nga minor de edad aduna nay 2 ka tuig nga anak nga babay. Gahilak naman siya din na nakadungog man ang mismo lolo sa bata pero wala kabalo ang lolo nga ihatong apo kay wala man pud gapabalo ang mismong nanganak nga maabdos siya iyarang gihilom-hilom. So among gidala sa health center. After sa health center, among diretsog dalagan dito sa City Health sa Lying In kay among nakita nga ang bata ni aksyon na siya og lagom. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga traffic enforcers sa lungsod sa Minglanilla nagkapuliki sa paghukod kaninang buntag diya sa daan dili sa mga buluyagong motorista o pedestrian kundi sa nakabuhi nga baka. Ang report ni Marie Dumabo. Nakuhaan pa og video sa nigukod ng mga traffic enforcer sa Minglanilla Traffic Commission sakay sa ilang patrol car kining baka nga naglaroy-laroy sa kadalanan. Apan ang nakapait kay anaa kini sa National Highway. Maong gisawayan kinig dakop sa mga traffic enforcer. Nakuyawan ang mga enforcer nga madisgrasya kini o mao ba hinuoy makadisgrasya sa mga motorista. Ilabi na nga peak hour kini nahitabo pasado 8:00 ganihang buntag. Makita pa sa video kining traffic enforcer nga nagdagan samtang nagukod human nga nidagan usab ang maong baka. Kapin sa 1 ka kilometro ang naabtan sa ginukdanay nga nilanat gud og dulaan sa 30 minutos. Mao di nakita na mo mamno nga ang baka nagkuan gyud nagpatunga sa karsada, murag siya nagjogging ba mo nga among gisundan siya mama hangtod nga miliko gikan sa eskina Tungkok hangtod sa unaga may sa eskina Abono
nakuan gid mo siya nasundan gid siya ma'am noon, miliko siya sa right side dapat sa mga kamaisan. Adito na hold sa ato ang mga citizen no, concerned citizen nga na sa doon kay sila man mismo nga migukod ma'am. Humano sa kaoras nga gipost sa social media ang maong hitabo. Usa ka piwin o Glory Phil Lapot ang nagpaila nga mao itag-iya sa baka. Gingon nga sa kalibunan sa barangay Tunghaan sa maong lungsod gitugway ang baka apan wa na bantayan nga nakalighot di ay kini. Dito'y buhay mo, ito ang karkada. Ilas mo kay siya. Gusto na migdako. Nagpasalamat kami nga itong apin na ito na ito. O siya. Gitsi nga. Pero itong baka, na-viral. Kung may pay baka, viral pa. Luwas ra hinuon na balik ang maong baka sa tag-iya o ilang gipaniguro nga di na kini makabuhi pa. Uba ni Jun Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. May modernong kahimana na ang Mandawi City Public Library aron makaabag sa pagbasa ug pagsuwat sa mga visually impaired individual nga taga-Dakbayan sa Mandawi. Kung unsa kini atong sayran, pinaagi sa report ni Nico Sereno. Usaban ganino nga wherein our PWDs will be informed, updated of any information and development. Kini ang pagpasabot ni Mayor Jonas Cortez sa kaimportante nga may braille display ang Mandawi City Public Library aron magamit sa mga visually impaired individuals. Sa Memorandum of Agreement, tali sa Mandawi ug sa Japanese company nga manufacturer sa braille display. Subay ni ini giawhag sa mayor si Angelina Cagatulia, Mandawi City Librarian, sa paglakip sa iduso nila nga budget sunod tuig ang gahin sa pagpalit og duha ka braille display. Gipakita ni Roland Christopher Faelnar, visually impaired professional, ang karaan nga braille display nga ilang gigamit kaniadto. Iyang gitandi ang kadako sa bintaha kung mogamit sila sa moderno nga braille display. Pwede ra ikaw ra ang mo kuan because na may braille labeled ang kuan kontong container nga kuan usa na sa gamit sa braille kaayo. Nakatala og 157 ka mga visually impaired individuals ang Mandawi City Library nga mahimong makapahimos sa braille display nga gipagamit kanila. Ilang gisangunan si Faelnar, office staff sa City Library nga magsilbing instructor unya alang sa mga visually impaired individuals nga gustong makat-on sa paggamit. How important this device for them, maybe they will go to the library and use this device for their benefit, for their individual improvement. Samtang gipasabot ni Elvis Ryan Gabukan, management representative sa Japanese company, nga susama sa usa ka keyboard ang braille nga mamahimong ikonektar sa monitor sa computer o kaha sa Android nga mga gadget. Iyang gipakita ang dakong matabang niini gamit ang braille label printer nga ipapilit sa mga butang nga mahikap sa mga buta ug aron masayran ang mga butang nga naa sa ilang palibot. Dinhi mo display ang one character each. Then diri ang ilang mga key, mag-type sila or mag-navigate sud sa PC or sud dinhi kuan. Kinahanglan siya yung kagulingong operating system. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Karong gabi na musod sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon nga Hinamnor. Matud sa pag-asa bisan kun dili kini maglandfall sa bisan asang dapit sa nasod, apan pakusgo niini ang hanging habagat. Ani ang report. Sa labing awahing forecast sa Pag-asa Visayas, gipahibaw niini nga mosulod na sa Philippine Area of Responsibility ang labing unang super typhoon karong tuiga. Panganlan kini og Super Typhoon Henry. Dili hinuon kini maglandfall sa bisan asang dapit sa nasod, apan sa extreme northern Luzon, mabatyagan ang kakusog sa dala ni ining hangin. Sa pagkakaron, aduna kini maximum sustained winds nga 195 kilometers per hour o gustiness nga 240 kilometers per hour. Wala man kini direktang epekto sa Visayas, apan pakusgo ni ini ang hanging habagat. Partly cloudy to cloudy with isolated rain showers and localized thunderstorms na mugna ng habagat. So, if mag-uwan ta 1 to 2 hours kini and
if night thunderstorm na ay occasional heavy rains. Sugod karong Biyernes, mabatyagan na sa Kabisayan ang moderate to strong winds ug ang moderate to rough seas kun baluron nga kadagatan. Kiniatong bantayanon ang kalit-kalit na pagguros ng hanging habagat, delikado sa gagmay kaayo na sasakyang pandagat. Even though sa atong forecast wala pa nakaabot sa criteria sa gale warning within this week, ang ato lang maglikay na lang ta. Ug kay anaa pa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo, posible kining mo-assimilate sa Super Typhoon Henry busa posibleng mas mukusog pa ang dalang hangin niini. Busa publiko gipahimangnuan nga magmabinantayon sa posibleng epekto niini. Ang 195 karon expected pa nato mo intensify pa kinis into 205 kph ang kanyang center winds. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Napalabang na ang ordinansa nagtugot sa scholarship program sa Gamhanan sa Dakbayan sa Mandaue. Mato ni Konsehal Malcolm Sanchez, ang chairman sa Committee on Education, nga gigahinan ang scholarship program og 1.5 milyones pesos karong tuiga. Matag scholar sa Dakbayan, gigahinan og 35,000 pesos matag tuig og tungaon ang kantidad matag semester. Ipasabot hinuon sa konsehal nga higpit ang proseso ilang isubay tungod kay ang mga kabus-apan utukan ng mga tinun-an ang makapahimuos niini. Sa Lolong karong gabi, suwayan ni Martin nga makuha ang pagsalig ni Lolong. Samtang mahinumduman ni Donna ang unang adlaw nga gikuha niya ang puyang nga si Martin gikan kang Kapitana Dolores. Mawala si Ines sa Telanan ug dito paingon sa barangay ni Kapitana Dolores. Unya mahinumduman ni Ines sa unang higayon nga adunay mikuha kaniya sa bata nga matud pa anak usab ni Raul. Samtang adunay search warrant operation sa matag balay sa Tumahan. Maong taguon ni Lolong ug kaubanan sila si Ines, Karina ug Celia. Mga kapuso, ayaw gayud si Piata sa pagsunod ang kulbahinam nga istorya ni Lolong matag gabi ka na dinhilang sa GMA Network human sa 24 oras. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na nga na sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Marondina. Gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV. Balita Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. May hapon, mga kapuso.